फोनाक आमी फुडल्यान कवर घालता, फाटल्यान केस घालता, फोनाक काय जावचें न्हू म्हणून. पूण आमचे इन्शुरन्स कवर घेवपाक आमी खूब फाटीं रावता. टार्गेट कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून थोडे जाण खूब सांगतात की म्हणजे गाडयो बी व्हडल्यो व्हडल्यो येतल्यो, आज आपल्याकडे इतले आसा तितले आसा, हे मुद्दम सांगतात दुसऱ्याक मॅनिप्युलेट करपाक. मॅनिप्युलेट करपाक. तुम्ही ते करता? ना ना, आमकां गरजूच पडना न्हू करपाची. आतां आमी फीश थाळी घेता. फीश थाळीन आमचे रायस आसता, करी आसता, फ्रायड फीश आसता, पिकल आसता, सगळें आसता न्हू. सो तशें आमचे इन्वेस्टमेंटान सगळें आसपा जाय. खुबशे लोक ऑनलायन करून घेता. आयजूय लोक ऑनलायन थोडे हेल्थ इन्शुरन्स घेता आनी मागीर तांकां सर्वीस मेळना तेन्ना ते आमचे कडेन येता. तेन्ना तुमकां भितरल्यान खुशी जाता आसतली. पयलीं येवना, आतां आयलो. सगळ्यांची कामां जाता? जाता. सगळ्यांची जाता? मोस्टली जाता. म्हज्या वॉर्डान सगळ्यांची जाता. म्हणजे तुमचें नांव बरें आसतलें तर वॉर्डान. दॅट यू हॅव टू चॅक. कमेंटान कळटलें आतां. दॅट यू हॅव टू चॅक. तुमची इतली लायफ सेट जर चलताली हितून फायनान्शियल एडवायझर म्हणून जरी तर सेट आशिल्ली जाल्यार मागीर पॉलिटिक्सान येवपाचें कित्याक चिंतलें? Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. आमी पयशे जोडटा पूण आमकां खंय मोडप तें कळना आनी एक विकान आमचो पगार सोंपलो म्हणून आमी रडटात. आतां तुमी चिंततली की हांव अशें कित्याक उलयता काय म्हणून. आज आमचे बरोबर आसा प्रसाद शिरोडकर, जे जावन आसा फावंडर ऑफ शिरोडकर इन्शुरन्स अँड इन्व्हेस्टमेंट. जरी तर तुमकां आमच्या पॉडकास्टांतल्यान सदांच न्यू कितें कितें शिकपाक मेळटा जाल्यार प्लीज आमकां सबस्क्रायब करात आनी आयचो हो पॉडकास्ट पळयात. सो वेलकम टू आवर चॅनल. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, आयच्या पॉडकास्टाक हांव खूब क्युरियस आसा बिकॉज इन्व्हेस्टमेंट, इन्शुरन्स हे जे टर्म्स आसात ह्यो आमी भुरगेपणांतल्यान खूब आयकत आयला, म्हणजे चलता भोंवतना आमी खूब आयकतात. पूण म्हजे सारकिल्ल्या मनशान ते केन्ना सिरियसली घेवना, कित्याक ते सगळें म्हजो पप्पा पळयतालो. सो म्हजेर केन्ना तो प्रेशर येवना वा तेजी नॉलेज तितली म्हाका जाणून घेवची कशी दिसूना आनी आय एम व्हेरी रॉंग. सो बिफोर वी स्टार्ट विथ द पॉडकास्ट, तुमी इन्व्हेस्टमेंट, इन्शुरन्स हेजे ब्रिफींग दियात. इन्शुरन्स हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. आतां सांगपाचें म्हटल्यार आमी एक नवीन गाडी घेता, इन्शुरन्स केल्या शिवाय मेळटा गाडी? खंयचीय गाडी आसूं नी, तूं बायक घे, 4 व्हिलर घे, जावं खंयचीय गाडी घेता, इन्शुरन्स इज इम्पॉर्टंट न्हू. इन्शुरन्स केल्या उपरांतूच ती गाडी रस्त्यार हाडूंक मेळटा. आमी जल्म घेता पूण मागीर आमचो इन्शुरन्स करप इम्पॉर्टंट आसता न्हू. सो इन्शुरन्स तेका लागून एक फॅक्टर असो आसा की आमी खूब निग्लेक्ट करता लोक की कित्याक जाय इन्शुरन्स. पूण आज इन्शुरन्स खूब म्हत्वाचो जाल्लो आसा. कित्याक आयज लायफ स्पॅन आमचो खूब कमी जात वता आनी अशें न्हू की आपल्याक कितें जावचेंच आनी म्हणूनच आमी इन्शुरन्स करता म्हणून. इन्शुरन्स इज लायक अ सेवींग. आतां समज तुमी फॉर एग्जाम्पल 1 करोडाचो इन्शुरन्स करता जाल्यार तुमकां प्रिमियम कितलो पडटा? एक हार्डली टर्म इन्शुरन्साक हार्डली एक 20-30 हजारा भितून प्रिमियम पडटा. ओके, सो हे 20-30 हजार जर तुमी एक इयरली भरता जाल्यार 1 crore इन्शुरन्स जाता. 1 crore इन्शुरन्स तुमकां मेळटा. होच 1 crore जर तुमकां आज बँकेन व्हरून दवरपाक जाय हार्ड कॅश तुमकां, जाल्यार तुमचे कडेन आसपाक जाय न्हू. 1 crore बँकेन दवरला, फाल्यां आपल्याक कितें जालें जाल्यार फॅमिलीक हो 1 कोटी मेळटलो म्हणून. पण हांगा कितें जाता, 1 कोटीचो इन्शुरन्स करता तूं, भरतना एक टर्म इन्शुरन्साचो प्रिमियम हार्डली 20 to 30,000 भितून तुमचो प्रिमियम जाता. सो गॉड फॉरबीड कितें जालें त्या मनशाक जाल्यार फॅमिलीक फाटल्यान 1 crore रुपीज मेळटा न्हू. सो अशें न्हू की आपल्याक कितें जावचें आनी मेळचें. आमी गाडयेचो इन्शुरन्स करतना आमकां तो भरपाकूच जाय. आमकां इतली बरी एक मर्सिडीज घेवपाक जाय, ताचो इन्शुरन्स कितलो हाय आसता पळय. पूण तरी आसतना आमकां ते गाडयेच्या उमेदीक आमी तो कितलो इन्शुरन्स आहा तो पळयना. त्या टायमार आमी तो प्रिमियम भरता आनी गाडी हाडटा. पूण आमचो स्वताचो इन्शुरन्स करच्या टायमार आमी चिंत्ता, अरे 30 हजार खूब मरे ते म्हणून. पूण 30 हजार डिवायड बाय जर तुमी हितून करशी, 12 करशी जाल्यार हार्डली कितलेशेच कमी जाता प्रिमियम. तो एकदां आमी शर्टूच हाडटा 5 हजाराचो वचून बाजारात, पूण तोच 5 हजार इयर मंथली प्रिमियम घालपाक आमकां जायना. सो ते आमी करपा जाय आनी आपलें लायफ इन्शुअर्ड आसपाकूच जाय, सेक्युअर दवरपाकूच जाय. इवन फोन घेतलो जाल्यार सुद्दां इन्शुरन्स करचो. फोनाक आमी फुडल्यान कवर घालता, फाटल्यान केस घालता, फोनाक काय जावचें न्हू म्हणून. पूण आमचे इन्शुरन्स कवर घेवपाक आमी खूब फाटीं रावता. सो आमचे इन्शुरन्स आयचे तारखेर आमचे इन्शुरन्स घेवप खूब गरजेचें आसा. अशें न्हू की सगळेच तुमी इन्शुरन्सूच घेवंक जाय. तितून तुमचे सेविंग्सूय आसपाक जाय, FD आसपाक जाय बँकेन, म्युच्युअल फंडानूय थोडे पयशे घालपाक जाय. सो डायवर्सिफायड आसपाक जाय सगळें आपलें इन्वेस्टमेंट. पूण इन्शुरन्सा भितर मागीर आनिकूय डिविजन्स आसा.
लायफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स, ते कितें? इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स इज कम्प्लिटली डिफरंट, लायफ इन्शुरन्स इज डिफरंट. हेल्थ इन्शुरन्सूय हे आपले कडेन आसपाकूच जाय. आतां आमी खंयच्या व्हडल्या हॉस्पिटलान वता जेन्ना आमची बिलां कितलीच जाता पळय, सो हेल्थ इन्शुरन्स हे खूब गरजेचें. आनी हेल्थ इन्शुरन्स आज 4 लाख 5 लाख हेल्थ इन्शुरन्स घेवन फायदो ना. आज मिनिमम एका मनशाचे कमीत कमी 25 लाखाचे तरी हेल्थ इन्शुरन्स आसपाक जाय. हेल्थ इन्शुरन्सान कितें, आतां सपोज गॉड फॉरबीड कितें जालें आनी आमी हॉस्पिटलान वता, आमकां आतां कॅशलेस बेनिफीट आसा. सो कॅशलेस बेनिफिटाचो फायदो मेळटा. थंयसर आनी वचून आमकां आमचे पयशे भरपाची गरज ना, डायरेक्ट कवर जाता. सो ताका लागून आपले हेल्थ इन्शुरन्स आसपाक खूब गरजेचें. हेल्थ इन्शुरन्स घेवपाकूच जाय. आमकां आनी गव्हर्मेंटान आमकां प्रोवायड केला, पूण ते हार्डली 4 lakhs रुपीज आमकां मेळटा. दीन दयाळ कार्ड आसा ताचेर आमी 4 लाख ते 5 लाख आमचे कवर जाता. पूण तेच्या वयरूय आयज इन्शुरन्स गरजेचें आसा, हेल्थ इन्शुरन्स. कित्याक हेल्थ इन्शुरन्सान आमच्या हेल्थाक खूब इश्यूज जाल्ले आसा आतां. नवीन नवीन कितें कितें येता. फाटल्या दिसांनी पळय कोविडाच्या टायमारूय कितलेशूच केसी जाल्यो. आनी ज्यांनी कोणी आमकां हेल्थ इन्शुरन्स केल्ले तेंचे हेल्थ इन्शुरन्सान तेंचे कवर जाल्ले आसा. तितून ते बऱ्या हॉस्पिटलान तुमकां ट्रिटमेंटूय घेवपाक मेळटा. सो हेल्थ इन्शुरन्स गरजेचें आसा. हेल्थ इन्शुरन्स घेवपा जाय. लायफ इन्शुरन्स लायफ ओन्ली इन केस ऑफ त्या मनशाक कितें जालें जाल्यार तेचें डेथ आफ्टर जालें लायफ. जाल्यार ताच्या ओके. नॉमिनीक मेळटा. आनी हेल्थ इन्शुरन्स तुमी आसतना समज कितें जालें, हेल्थाक इश्यू जालो जाल्यार त्या टायमार ते हेल्थ कवर इश्यूज जाल्यार ते तुजे एक्सपेन्सीस कवर जाता. बरें, थोड्याक कन्फ्युजन आसा की इन्व्हेस्टमेंट आनी इन्शुरन्स एकूच म्हणून. ना, इन्व्हेस्टमेंट आनी इन्शुरन्स कंप्लीट डिफरंट. हेका मिक्स करपा जायना. इन्शुरन्स इज सेपरेट आनी इन्व्हेस्टमेंट इज सेपरेट. तुमी तर म्हाका विचारशा इन्व्हेस्टमेंट, यू हॅव टू इन्वेस्ट इन डिफरंट टायप्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स. आतां आमी फीश थाळी घेता. फीश थाळीन आमचे रायस आसता, करी आसता, फ्रायड फीश आसता, पिकल आसता, सगळें आसता न्हू. सो तशें आमचे इन्व्हेस्टमेंटान सगळें आसपा जाय. फॉर एग्जांपल आमचे कडेन एफडी आसपा जाय बँकेन, म्युच्युअल फंडानूय तुमचे पयशे आसपा जाय, थोडे प्रॉपर्टीनूय पयशे घालपा जाय आसा जाल्यार. सो यू हॅव टू इन्वेस्ट इन ऑल डिफरंट टायप्स ऑफ स्किम्स, नॉट ओन्ली वन इन्व्हेस्टमेंट. थोडे खुबशे जाण अशें म्हणटा आमी लायफ इन्शुरन्स केले तितून म्हणजे तितून इन्व्हेस्टमेंटूय येयले आपले. ना, रॉंग. तुमी इन्व्हेस्टमेंट म्युच्युअल फंडानूय घालपा जाय, थोडे एफडी दवरपाक जाय आपल्यो, अशें करपा जाय. ओके. 2005 तुमची जर्नी स्टार्ट जाली, म्हणजे तुमी ह्या फिल्डान पावले फायनान्साच्या. या कशें पावले? कितें मोटिवेट केलें की ह्या फिल्डान तुमी आयले? एक्चुली म्हाजो डॅडी लायफ इन्शुरन्स करतालो. सो ही वॉज देर विथ मी एंड ही वॉज द पर्सन हू ब्रॉट मी इन टू लायफ इन्शुरन्स. आनी ताणें म्हाका म्हटलें की ताच्या बरोबर तो म्हाका व्हरतालो जेन्ना तो कोणा कडेन वतालो तेन्ना हांवूय तेच्या बरोबर वतालो. सो ही टॉट मी हाव इट इज एंड वॉट द म्हणजे pitch बिझनस करपाक या लोकांक. पिच करपाक. सो ही वॉज माय आयडल. सो ही ओन्ली टोल्ड मी हाव इन्शुरन्स बिझनस वर्क्स एंड इट इज अ नोबल प्रोफेशन. कित्याक आमी कोणाच्या घरान वता ताचें लायफ आमी सेक्युअर्ड करता वचून आनी तो आमचे कडेन इन्शुरन्स घेता, तेचें एक आमी प्रोटेक्शन दिता न्हू. सो इट इज लायक अ सोशल सर्वीस. So I'm very proud to have more than around 8,000 plus clients in today's date. 8,000 प्लस क्लायंट्स? Yeah. आता 21 वर्सां जाली म्हाका. तुमचे इंडिव्हिज्युअल काय? ना, म्हजे इंडिव्हिज्युअल. ओके. दोगांयचेय कंबायन केले जाल्यार आनी चड जातले. हय. माय पापा इज नो मोर. 2020 he left us. But still then जे कितें तेणी आमकां सगळें शिकयलां त्या हितूनसूनच आयज हे 8,000 क्लायंट्स जावपाक पावले. सर्वीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर फील्ड. पूण तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आशिल्लो? तुमी जेन्ना दुसऱ्याच्या घरा वताले, सुरवातीच्या टायमार लोकांक ट्रस्ट नाशिल्लो, म्हणजे असले हेतून लोक तितले मनार घेनाशिल्ले. ना, इन्शुरन्स फिल्डान हांव LICक जॉयन जाल्लो, लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आनी LIC म्हणजे एक ट्रस्टेड ब्रँड. सो ताका लागून आमकां चड इश्यू येनाशिल्लो. LICन लोक दोळे धांपून इन्वेस्ट करताले. आतां आजुनूय करता आनी आतां खुबशे बाकीचे प्रायवेट कंपनीज येयल्या, म्युच्युअल फंड्स येयल्या, बाकीचे इन्वेस्टमेंट्स येयल्या. सो पीपल आर इन्वेस्टींग एवरीवे. पूण तेन्ना कितें जाल्लें, पयलीं LIC म्हणटकूच फक्त आनी कांय विचारनासलें. LIC मरे, ओके LIC जाल्यार आमी करुया, अशें आसतालें. पूण तरी पसून लोकां भितर ट्रस्ट हाडपाक जाय न्ही. तो ट्रस्ट तुमी कशें हाडटाले? लायक तुमी पीच कशें करताले? पण कशें कोणाक सांगता पळय तें खूब इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना तूं एग्जांपल दिवन ज्या क्लायंटाक फुडल्यान कन्विन्स करता की आतां हे कप आसा, हे कप कितले एक्सपेन्सीव आसा तें कळपा जाय न्हू फुडल्या क्लायंटाक. ते जेन्ना आमी सांगता न्हू तेन्ना ताका कळटा. सो बाबा आपल्याक खरेंच इन्शुरन्साची गरज आसा. जेन्ना आमी कोणाक विचारता आहा रे 5 कोटी तुज्या घरान बँकेन आहा, तो ना म्हणटा 5 कोटी आपले कडेन ना म्हणटा. पूण आरे आनी हांव तुका ते 5 कोटीचे इन्शुरन्स दीत जाल्यार
फाल्यां गॉड फॉरबीड तुका कितें जातलें तेन्ना नॉमिनीक तुज्या 5 कोटी मेळटले न्हू, तुवें आसा करून दवरले जाल्यार गरज ना. पूण 90% लोक म्हणटा ना. सो तेन्ना तांकां कळटा की बाबा खंय तरी चूक आसा आनी आपल्याक इन्शुरन्स जाय, आपल्या लायफाचें इन्शुरन्स करपाक जाय म्हणून. आनी टुडे पीपल आर मच अवेर, कन्विन्स जाता आनी आज खुबशे लोक इन्शुरन्स घेवपाक स्वताहून येता आमचे कडेन. पयलीं आमकां वयचें पडटालें तांचे कडेन की बाबा इन्शुरन्स करपाक जाय म्हणून. आज स्वताहून लोक फोन करून येता की बाबा आपल्याक इन्शुरन्स करपाक जाय, म्युच्युअल फंड करपाक जाय म्हणून. पूण कितले लोक, जर तुम्ही 10 घरां भोंवले जाल्यार हय. कितले जाण हय म्हणटाले आनी कितले जाण ना म्हणटाले? रिजेक्शन हे प्रत्येक हितून आसाच. जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना जातालें तेन्ना 10 कडेन वचत जाल्यार 2 जाण हय म्हणटाले, 8 जाण ना म्हणटाले. पूण जेन्ना आमचें नांव जालें, जेन्ना मार्केटान लोकांक कळ्ळें बाबा प्रसाद शिरोडकर बरी सर्वीस दिता, शिरोडकर इन इन्शुरन्सा कडेन आमी वचत जाल्यार तेंचे कडल्यान आमकां सगळी सर्वीस मेळटा म्हणून सारकी, तेन्ना ऑटोमॅटीक जो ट्रस्ट बिल्ड जालो लोकां मदीं आनी बिझनस येवपाक स्टार्ट जातालें. पूण अजुनूय तुमी LICच्या हितूनच वता, फुडें सरता काय? ना, आतां आमी सगळेच करता, नॉट LIC ओन्ली. वी हॅव ऑल द टीम आसा तुमची? टीम आसा. आय हॅव अराउंड 14 पीपल वर्किंग फॉर मी. 14 जाण स्टाफ आसा. कलंगुटी ऑफिस आसा आनी पणजे म्हजें ऑफिस लास्ट 15 इयर्स जालीं पणजे ऑफिस आसा. ओके, सो सगळी सर्वीस मेळटा? हय, सगळी सर्वीस मेळटा. एकूच न्ही, ना, म्हणजे एक प्रॉब्लेम घेवन आयले जाल्यार सगळे वी सोल्युशन्स डू मेळटा? हावसिंग लोन्स ऑल्सो, वी डू म्युच्युअल फंड्स, वी डू हेल्थ इन्शुरन्स, वी डू जनरल इन्शुरन्स, लायफ इन्शुरन्स. म्हणजे आमचे कडेन कोण आयलो जाल्यार आमी ताका आमचो कस्टमर परत वचना, सगळे आमचे कडेन आसा. एक्चुअली सगळ्यो हांव तेंच सर्विसीस आसा. विचारपा आशिल्लें की इतले जाण जे तुमचे कडेन आयला, तुमचो की फॅक्टर कितें की तुमचेच कडेन ते कशे रावले काय म्हणून? सर्वीस न्हू, एक सर्वीस हो की फॅक्टर. कित्याक जेन्ना लोकांक दिसता की प्रसादा कडेन गेल्या उपरांत आमकां ते रायट डायरेक्शन मेळटलें आनी आमी जेन्ना कोणाचे इन्वेस्ट करता पयशे खंय, तेन्ना आमी चिंतता की हे म्हजेच पयशे आनी म्हजे जाल्यार हांव कशें करतलो आसलो. सेम वे आमी क्लायंटाचे चिंतून करता, तें इम्पॉर्टंट आसता. पूण केन्ना लॉसान बी गेला? ना, लॉसान अशें केन्ना वचूं ना. कित्याक आमी आजून पासून आमी जे दिता पळय ते लायफ इन्शुरन्सान दिता, तितून लॉस असो ना न्हू. जे भरलेले पयशे तुका विथ इंट्रस्ट परतूय मेळटा. गॉड फॉरबीड त्या मनशाक कितें जालें जाल्यार तेच्या नॉमिनीक मेळटा. बट इन केस इफ कितें तुमचे कडेन कितें चूक जाली आनी ते पयशे जर गेले जे तुमी इन्वेस्ट केल्यात ते, जे लोकांचे पयशे, हय. जाल्यार तो लोड मागीर तुमचेर येना? ना, कित्याक आमचेर येना तो लोड. कित्याक तशें जावंकूच शकना. कित्याक लायफ इन्शुरन्स कंपनी पळय LIC आसा, इज अ ट्रस्टेड ब्रँड. ओके, थंय अशें खंयच अशें ना की कोणी पयशे घातले आनी ते गेले म्हणून. तुज्यान गुगल करून पळोव येता. लायफ इन्शुरन्स इज अ ट्रस्टेड ब्रँड, LIC ऑफ इंडिया. एन आतां आसा केन्ना म्युच्युअल फंडान जेन्ना तुमी पयशे घालता तेन्ना केन्ना एकदां कितें जाता, आज पयशे घातलेले मार्केट सकयल आयल्या उपरांत ते पयशे मातशे कमी वता. तेन्ना आमी तांकां क्लायंटाक सांगता की बाबा तुमी रावूंक जाय. जेन्ना मार्केट वयर वता तेन्ना तुवें तुजे पयशे काडूं येता. सो अशें न्हू की म्युच्युअल फंडान आज पयशे घातले आनी 4 वर्सान तुका ते डबल जातले म्हणून. यू हॅव टू हॅव पेशन्स. कितलोसो टायम? मिनिमम आय कॅन से एटलीस्ट 10 years पेशन्स. You have to keep yourself invested. It is not that you just invest and tomorrow you just remove the money. थोड्यो बँक्स मदींच अश्यो येतात पळय, ज्यो सेम ऑफर करता आनी मागीर त्यो नाच जाता, गायब जाता. हय, ते कितें? अशें खूब आसा, जाणांचें खूब जालां जाणांचे अशें. आसा. खूब जाण अशे येतात मार्केटान की आमी 2 कशें ट्रस्ट करप 5 तेंकां? वर्सां पयशे भरा आनी 10 वर्सान डबल जातले म्हणटा. हय. पूण मागीर पळोवंक गेल्यार ते 10 वर्सान डबल जावंक शकता ती कंपनीच ना. 2-3 हाका वर्सांनी आमचे ते लोक गायब खुबशे जाता. जाण म्हणजे बळी पडटा हेका. पूण हय. ते करपाचें न्हू. यू हॅव टू सी द कंपनी न्हू. लायक देर आर ट्रस्टेड कंपनीज which are registered under IRDA. कशें समजप की कोण which are genuine registered ते? under IRDA. जे पळय Okay. registered under IRDA आसा, जे ट्रस्टेड कंपनीज आसा. So you have to invest with them. ओके, खूब जाण तितून फसतात हय. पूण. आशेन घालतात. खूप फावटी अशें जाता. जाता. रिसंटली हालींच केन्ना तरी जालां आनी हें. खूब फावटी अशें जाता की बँक मॅनेजरूय येता आनी बँक मॅनेजर इन्शुरन्स सांगपाक लागता क्लायंटाक आनी तूं जेन्ना बँकेन वता तेन्ना तुका तो सांगता अरे अरे अशी स्कीम आसा 5 वर्सांत भरपाक जाय आनी मागीर इतले मेळटले म्हणून. आनी आमी त्या बँक मॅनेजराचेर ट्रस्ट दवरता आनी काय वाचिनासतना ती स्कीम करता. पूण जेन्ना आमकां डॉक्युमेंट मेळटा तेन्ना ताचेर बरयलेलें आसता की 5 वर्सां भरल्या उपरांत 10व्या वर्सान तुका एवरी इयर पयशे मेळपाक सुरू जातले जावं कितें डिफरंटूच आसता. सारकें एक्सप्लेनेशन नासता. आनी जेन्ना तूं मॅनेजराक विचारूंक वता तेन्ना तो मॅनेजर ट्रान्सफर जाल्लो आसता बँकेचो. तो थंय आसाच ना. सो ताका लागून हांव कितें म्हणटा, जेन्ना इन्शुरन्स करता जावं इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना ट्रस्टेड कोण बाबा आसा ताचेच कडेन करपाक जाय. हांव म्हणना बँक मॅनेजर वायट. ते थोडे सगळेच तशे आसना. थोडे सारकेच सांगता. आनी थोडे तुका आपले बिझनस टार्गेट कंप्लीट जावंक जाय म्हणून कितेंय सांगता. सो यू हॅव टू डिसायड हां. वीच इज रायट.
तेच हांव विचारपा आशिल्लें की हय. टार्गेट कंप्लीट जावपा जाय म्हणून थोडे जाण खूब सांगतात की म्हणजे गाडयो बी व्हडल्यो व्हडल्यो येतल्यो, हय. आज आपल्या कडेन इतले आसा तितले आसा हे मुद्दम सांगतात दुसऱ्याक मॅनिप्युलेट करपाक. मॅनिप्युलेट तुमी करपाक. ते करता? ना आमकां गरजूच पडना न्हू करपाची. आमकां गरज पडत ना ते करपाची. कित्याक क्लायंटाक खबर आसा लायफ इन्शुरन्स कितें पळय ते, LIC कितें हम्म. तें. म्युच्युअल फंडान आपूण इन्वेस्ट केल्लो. आज आमचें एप आसा त्या एपार तूं पळयल्यार तुजें इन्वेस्टमेंट हातीन तुज्या मोबायलार कळटा. कितले आपूण SIP स्टार्ट केले ते आज खंय पावल्या पळय ते. ते सगळे तुज्या आज हातीन आसा मोबायलाचेर. तुमकां 21 वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा म्हणटा. सो तुमी तेन्नाच्या लोकांची मायंडसेट आनी आतांची मायंडसेट हितून भितर डिफरन्स पयला आसतलो कशे तरेन लोक इवॉल्व जाल्यात हय. म्हणजे एका धरून. आतां कशें तेन्ना लोक फक्त तेंचे कडेन फक्त एकूच ऑप्शन आशिल्लें. एक 20 वर्सां पयलीं. आमी लायफ इन्शुरन्सानूच इन्वेस्टमेंटूय लायफ इन्शुरन्सानूच करतले आनी इन्शुरन्सूय करतले म्हणून. पूण आतां तशें ना. आतां जे नवीन जनरेशन आयिल्लें आसा ते इन्शुरन्स फक्त एज अ टर्म इन्शुरन्स घेता आनी इन्वेस्टमेंट्स ते म्युच्युअल फंडान करता. जावं प्रॉपर्टीन करता, जावं आनी खंय करता अशें आसा. बेस्ट कितें इन्वेस्ट करपाक? तूं बेस्ट म्हाका विचारशी जाल्यार सी इफ यू वॉन्ट प्रॉपर्टी असलें इन्वेस्टमेंट ना बेस्ट जाल्यार. म्हणजे तूं आज पयशे घातले जाल्यार एटलीस्ट इफ यू आर इन्वेस्टींग इन अ रायट वे, इन अ रायट प्रॉपर्टी जाल्यार नॉट इन अ फ्लॅट इन अ प्लॉट आय एम सेइंग. सो ते तुजे फुडें वचून पयशे वाडटा. पूण आमचे सगल्याच कडेन तितले पयशे आसना न्हू की 1-2 कोटीचो प्लॉट घेवपाक. सो द सेकंड बेस्ट इज म्युच्युअल फंड. तुमी म्हणलें की इवन पगारांतले थोडे थोडे सुद्दां घालपाक शकता. हय. पूण आयच्या डेटीक फायनान्शियली सगलो लोक स्ट्रगल करता. धर हांवूच स्ट्रगल करता म्हण. जर तुमी म्हाका एडवायस कितें दितले लायक कशें स्टार्ट करप हितून पळय इन्वेस्टमेंटान? तुमकां जर एक जेची सॅलरी 1 लाख आसता न्हू ताकाय पयशे पावना आनी जेची सॅलरी 10,000 आसता ताकाय पयशे पावना आनी 5 लाख आहा ताकाय पयशे पावना. सो लिव्हिंग स्टँडर्ड डिपेंड्स कशें आसा पळय तें. सो आपूण आपले सेव्हिंग करपाकूच जाय हे तर आपले तकलेन दवरीत आनी एक थोडेशेच पयशे काडून सेव्हिंग करूंक वता तूं जाल्यार खूब सेव्हिंग जाता. सो मेंटली रेडी आसपा जाय की बाबा ना आपलो पगार तर समजा एक 20,000 पासून आसा जाल्यार 1,000 आपूण काडटलो भितूंतलो म्हणून. 1 लाख आसा जाल्यार आपूण 20,000 मंथली काडटलो म्हणून. अशें आपले मेंटली आपूण जेन्ना स्ट्रॉंग आसता आनी आपूण तें करतलोच म्हणून अशें चिंतता तेन्ना जाता सेव्हिंग जायना अशें ना. बरें फर्स्ट स्टेप कितें करप म्हळ्यार कशें स्टार्ट करप आतां हितून? फर्स्ट स्टेप म्हणल्यार तुका एक सपोज तुवें चिंतला आतां जो आपला 1 लाख रुपया आपली सॅलरी आहा जावं आपली 20,000 सॅलरी आहा. फर्स्ट थिंग धर जे तुज्या 15,000 सॅलरी आसा. 15,000 सॅलरी आहा. तुज्या मनान येवपा जाय न्हू 15,000तलो 1,000 आपल्याक काडपाक जाय म्हणून. सो फर्स्ट थिंग तुज्या मनान येवपाक जाय की आपल्याक सेव्हिंग काडपाक करपाक जाय. जाय म्हणून. हय. काडून कितें करपाचें तें? काडून प्रसादाक फोन करपाक जाय मागीर. बरें मागीर? मागीर फुडलें तुका हांव सांगता न्हू खंय इन्वेस्ट कर, कशें कितें इन्वेस्ट कर, खंयचे स्किमीन घालया, म्युच्युअल फंडान घालया, थोडे इन्शुरन्सान घालया, हेल्थ इन्शुरन्सूय आमकां जाय. सो ते 1,000 जावचें ना. सो तुका हांव सांगतलो की बाबा अशें अशें तुजें इन्वेस्टमेंट आसा म्हणून. सो फॉर दॅट यू हॅव टू टेक माय अपॉयंटमेंट एंड कम एंड मीट मी. I'll decide like how you have to go about after. पूण लोक फायनान्शियल मिस्टेक कितें करता? कॉमन चड लोक. चड लोक फायनान्शियल मिस्टेक अशें करता की ज्यांची सपोज सॅलरी आहा 15,000 आनी तेचो एक्सपेंडिचर जाता 20,000. म्हणजे 20,000 म्हणजे कितें जे ते आमी आमकां आतां फॉर एग्जांपल आमकां हातीन व्हडलो फोन जाय. जेची सॅलरी कमी आसा तेच्या हातीन आयफोन 1.5 लाखाचो पयतले तूं. हांव म्हणना घेवंक जाय. सगल्याची गरज आसा. प्रत्येक जाणांक दिसता की आपल्याक हाय एंड गॅजेट आपल्या हातीन आसपा जाय म्हणून. सो आपलो बजेटूय तसो आसपा जाय न्हू. जेन्ना अशी एक हे आसा की जेन्ना तुजे कडेन दिसता की आपले कडेन एक फॉर एग्जांपल तुका दिसता की आपले कडेन मर्सिडीज आसपाक जाय आनी आमी कितें करता मर्सिडीज आमची सॅलरी आसा 1 लाख रुपीज पूण आमी मर्सिडीज घेता आनी भितूनसून 60,000 रुपया आमी प्रिमियमाक भरता मर्सिडीजाच्या लोनाक भरता. पण आफ्टर 5 इयर्स 6 इयर्स ती मर्सिडीज तूं विकूंक वता तेन्ना कितें व्हॅल्यू मेळटा त्या मर्सिडीजाचो? तूं घेतल्या ती 60 लाखांक तूं विकूंक 70 लाखांक जावं 80 लाखांक पूण विकूंक वता तेन्ना तुका फक्त ताजे 30 लाखूय मेळना. वयल्यान ताचेर तूं सर्विसींग ताचें आनी बाकीचे एक्सपेंडिचर्स वेर एंड टेर म्हटल्यार ताचेर आनीक 15-20 लाख रुपया मोडटा आनी आमची सॅलरी कितली आहा 1 लाखूच. सो म्हाजें म्हणणें कितें जेन्ना तुजे कडेन तुजी सॅलरी 1 लाख आसा तेन्ना तुवें तुजे कडेन कितलें जाता तितलेंच एक्सपेंडिचर करपाक जाय. सो यू हॅव टू थिंक दॅट हाव दॅट सॅलरी वील ग्रो, हाव अदर सोर्सीस ऑफ इनकम वील कम एंड युअर इनकम वील ग्रो एवरी मंथ सो दॅट यू कॅन फुलफील युअर ड्रीम्स. तुमची लायफ पयलीं कशी आशिल्ली? हांव जेन्ना कॉलेजीक वतालो तेन्ना सायमल्टेनियसली म्हाका सदांच अशें आसलें की म्हजेंच कितें तरी म्हाका ओन करपाक जाय. आय हॅव टू बी माय ओन बॉस. म्हाका कोणाच्या अंडर कामाक रावंक नाका अशें सदांच हांव म्हज्या डॅडीक मम्मीक सांगतालो.
सो जेन्ना हांव कॉलेजीक वतालो पार्ट टायम हांव कलंगूट एक शॉप रेंटाक घेवन शॉप चलयतालो म्हणजे स्पेर पार्ट शॉप्स टायर रिट्रेटिंग टायर रिमोटिंग करप तशें म्हणजे ते म्हाका एक इनकम मेळटालें जे कॅन आय कॅन स्पेंड दॅट मनी फॉर माय डेली यूज. सो अशें करून जेन्ना ते शॉपार आसतालो थंय खुबशे लोक येताले शॉपार. आय कूड सी डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल कमींग विथ डिफरंट कार्स आनी आमचे ते स्पेर पार्ट्स पंक्चर काडपाचे शॉप हांव थंय चलयतालो तेन्ना खुबश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येताल्यो थंयसर. आमच्यो व्हडल्यो गाडयो येताल्यो तेन्ना अशें दिसतालें की आपले कडेन अशी एक गाडी आसपा जाय म्हणून. तेन्ना तुजे कडेन खंयची आशिल्ली? तेन्ना म्हजे कडेन टू व्हिलर आशिल्ली आनी हा. कांय नाशिल्लें. अशें टू व्हिलरूच आशिल्ली एक कायनेटीक आसली आनी कांय नासलें. सो तेन्ना अशें दिसतालें की पूण जेन्ना म्हणटा न्हू आपल्या मनान कितें आसा आनी त्या विशय तूं तर काम करता आनी सदभावर्थान तशें काम करता न्हू जाल्यार देवूय तुका पावता म्हणटा तशें तें. सो आय गेव माय 100% वेन आय केम इन टू इन्शुरन्स फील्ड आनी एक प्रामाणीकपणे काम केलें लायफ इन्शुरन्सान म्युच्युअल फंडान सगळे हितून तितूनसून आज कितें आमी आसा सो बिकॉज ऑफ दॅट. म्हणल्यार तुमच्या डॅडीचो हेल्प मेळ्ळो म्हणून तुमकां इझी जालें म्हणटा. 110%. Whatever I am today is all because of my father. Even as I have been elected as a punch member now in Kalangud village panchayat for last 4 years, it is because of my father. जे डॅडीन पप्पान जे सोशल वर्क केल्लें सगळे लोकां कडले एक गुडवील आहलें ताका लागून जेन्ना हांव इलेक्शनाक रावलो तेन्ना लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं भिनाका आमी आहा तुज्या बरोबर म्हणून आनी वोटूय मारलो आनी आय गॉट इलेक्टेड. आनी आतां फुडें कितें प्लॅन आसा चालू आसा न्हू पॉलिटिक्सान? चालू आसा एज द डेज गोज वी हॅव टू वर्क. आनी तुमी सोशल वर्कूय करता न्ही? सोशल वर्क करता. रस्ते बी केल्यात? हय खुबशे जाणांक आमच्या वार्डान जेन्ना कोणाक रस्ते ना तांकां जेन्ना रस्ते करून दिता आनी तेंची गाडी जेन्ना घरा येता सो ते एक वेगळें फिलींग आसता जे हांवें म्हज्या 4 वर्सांक हांवें जे पळयलां न्हू जेन्ना कोणाचें काम करून जें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा पळय तें एक डिफरंट लेवल आसता. सो आय लव टू डू सोशल सर्वीस. आय लव टू डू पिपल्स वर्क. पूण तुमी पंच म्हणटात सो तुमी तेतून बिजी उरतात आसतले आनी हेतूनय बी काम लोकांची इतली सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटीजूय घेवची पडटा. हय तेका मॅनेज कशें जाता? आसा स्टाफ आसा म्हजो मॅनेजर आसा आनी कलंगूटूय ऑफिस आसा हांवें घातला. सो कलंगूट ऑफिसानसून जी आमची बाकीची कामां आहा ती जाता जी सोशल वर्क कामां आसा ती जाता. लोक येता आपली कामां करून वता. पणजे ऑफिस आसा थंय स्टाफ आसा. बाय टच फूड म्हणटा तशें आजून पासून म्हजो स्टाफ आसा तो लास्ट 15-16 इयर्स जाली ते म्हजे कडेच कामाक आसा. एक स्टाफ आसा तो लास्ट 20 इयर्स जाली म्हजे कडेन कामाक आसा. सो आतां न्यू कोणाक जॉइन जावपाक मेळना? वी ऑलरेडी डन विथ वी हॅव 14 पीपल स्टाफ आसा ऑलरेडी. सो ते सगळे काम करता बरे भशेन आनी ते आपली म्हाका एक फॅमिली कशी आमी काम करता. सो इवन हांव ऑफिसान ना जाल्यार स्टाफ केअर घेता कस्टमराचो. सो ताका लागून म्हाका हे दोनूय हँडल करपाक जाता. म्हणजे 2 बोटीर पांय दवरचे पडटा पूण जाता बॅलन्स जाता बॅलन्स करून जाता. एक्चुअली दोनूय कामां ही पब्लीक रिलेशनूच कामां न्हू. सर्वीस ओरिएंटेडूच वर्क वर्क. सो इवन इन पॉलिटिक्स आय हॅव टू गिव्ह सर्वीस फॉर द पीपल एंड इन माय बिझनेस ऑल्सो आय हॅव टू गिव्ह सर्वीस फॉर द पीपल. खंयचे डिफिकल्ट? डिफिकल्ट अशें काय ना. आय एन्जॉय बोथ. ना एक खंयचे तरी मातशे हेक्टीक आसतले. ना तशें काय ना बिकॉज चॅलेंजिंग आसतले. चॅलेंजिंग लोक इज ओडपा ट्राय करता सकयल अशें बी चॅलेंजिंग इज बीइंग अ वॉर्ड मेंबर. सो दॅट इज अ चॅलेंजिंग थिंग. कितें येता थंय कंप्लेन्स कितें येतात? खुबश्यो कंप्लेन्स येता लोकांच्यो. केन्ना उदक ना जाल्यार उदक येवंक ना जाल्यार लोक फोन करता अरे उदक येवंक ना म्हणून. हालींच पळय सिलिंडर मेळनाशिल्ले लोकांक कितले. सो एवरी सेकंड डे फोन आसतालो लोकांचो अरे सिलिंडराची गाडी केन्ना येतली. सो यू हॅव टू बी इन ट्रॅक केन्ना ती गाडी येतली लोकांक सांगपाक अरे अमक्या टायमार गाडी येतली. यू हॅव टू फुलफील द नीड्स ऑफ द पीपल एंड द नीड्स ऑफ द पीपल आर इरिटेट जायना केन्ना? ना तशें जायना कित्याक जाताच आसतले. जायना म्हणटा ती फट. ना 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 because see I have come to a way in my career from the insurance field wherein I have heard many no's. ना ना अशें खूब आसता. सो ते आयकून आमकां आतां ती संवय जाल्ली आसा. सो आय नो हाव वॉट्स द पर्सन एक्सपेक्टेशन इज इन पूण फ्रंट. ना ना म्हणटा तेन्ना तुमी केन्ना डिमोटिवेट जावं ना? सो म्हणजे डिमोटिवेट जाल्लो जाल्यार आज हांव हांगा आसत नासलो न्हू. सो इट इज ऑलवेज अनदर डे द नेक्स्ट डे. यू हॅव टू ऑलवेज थिंक दॅट कितें लोकांची कशी मेंटेलिटी आसता की वाज हाडटा अशें बी आसता न्ही? आसता थोड्यांचे आसता ना अशें ना आसता. पूण त्या सपोज आज तुमी तुमचो करियर स्टार्ट करताले जाल्यार चड डिफिकल्ट जाता आशिल्लें अशें तुमकां दिसता? म्हणजे त्या टायमाचेर इतलो अवेरनस नाशिल्लो आनी कॉम्पिटिशनूय चड नाशिल्लें. दिसता आज आहा जाल्यार डिफिकल्टी आसतली आहली त्या कितें टायमार. अशी? म्हणजे आजकाल डिफिकल्टी अशी आसतली आहली की लोकांक आज सगळें ऑनलायन मेळटा न्हू.
सो तुजे कडेन कित्याक घेतले लोक अशें जाता. खुबशे लोक ऑनलायन करून घेता. आयजूय लोक ऑनलायन थोडे हेल्थ इन्शुरन्स Apps, घेता हय. आनी घेता आनी मागीर तांकां सर्वीस मेळना तेन्ना ते आमचे कडेन येता. अरे प्रसाद हांवें ही ऑनलायन केल्ली रे. अरे तूं म्हजे कडेन करूंक ना मरे, ऑनलायन केल्ली मरे ही म्हणटा. ना आपूण तेन्ना आयले मरे म्हणून आपूण ऑनलायन केली. मातसो हेल्प कर मरे आपल्याक आतां हे करपाक, क्लेम सेटल करपाक आनी कितें करपाक. अशे लोक ऑनलायन घेता पूण येता निमाणे आमचे कडेन सेटल करपाक क्लेम जाल्यार आमचे एडवायस तेन्ना घेवपाक तुमकां मागीर. भितरल्यान खुशी जाता आसतली. पयलीं येवना, आतां आयलो. ना पूण तेन्ना तांकां तेंचे काही रियलायज जाता न्हू की बाबा आपूण तर एक गॅरंटीड मनशा कडेन केल्या आनी ताचे कडल्यान केली जाल्यार आयज आपल्याक बरें जातलें आसलें की आमचे कडेन कोणी केल्या जे आमी सर्वीस दिता ती नॅक्स्ट लेवल आसता. सगल्यांक इवन कितें जालें जाल्यार आमी आमचो मनीस तेंच्या हांव ना जाल्यार म्हजो मनीस तेंच्या डोर स्टेप विदीन 1 hour पावता थंयसर जेन्ना आमकां कॉल येता कित्याक अशें सर्वीस बद्दल तेन्ना. तुमच्या ऑफिसाचें नांव कितें म्हणलें कंपनीचें? शिरोडकर इन्शुरन्स एंड इन्व्हेस्टमेंट्स. ओके. सो इतले सगळे तुमी म्हणटा की मॅनेज करता आनी तितून भितर तुमी पंच मेंबर आसा ते बी कलंगूट विलेज पंचायतीचे. आनी कलंगूट म्हणल्यार सदांच हायलायटेड आसता. थंय प्रॉब्लम्सूय चड आसतले. सो तुमी कशे ते चॅलेंजीस कितें आसता? चॅलेंजीस खूब आसा. कलंगूट विलेज पंचायत इज अ बीग विलेज पंचायत आनी आमकां सदांच वी हॅव टू बी ऑन आवर टोज. पिपल्स एक्सपेक्टेशन्स आर देर, पिपल्स वर्क आर देर. सो हे करता आसतना एक सपोर्ट टिमूय इम्पॉर्टंट आसता. सो म्हजे वांगडा म्हजे फ्रेंड्स आसा, जे वेल विशर्स आसा, भुरगे आसा ते म्हाका हेल्प करता. जेन्ना कितें काम करपाचें आसता कोणाचें जावं कोणाचे इश्यू येता तेन्ना आमची टीम सगळी वचून तांकां हेल्प करपाक फुडें आसता. आनी हांवें स्टाफूय दवरला, 1-2 स्टाफ दवरला जे की आमकां जेन्ना कोणाचो कॉल आयलो जावं कोणाचें कितें आसा जाल्यार म्हजो स्टाफ वचून जेन्ना हांव पावना तेन्ना स्टाफ वचून तांकां तेंची कामां करता. सो चॅलेंजीस आसा ना अश्यो न्हू बिकॉज इट इज अ बीग पंचायत. सो यू हॅव टू बी लायक ऑलवेज ऑन आवर टोज. आनी थंय ट्युरिस्टूय चड येता न्ही? हय ट्युरिस्ट आसा. कलंगूट कितें कंप्लेन्स अश्यो तेंचे टुवर्ड्स कांय येनात? टुरिस्ट कंप्लेन्स बिकॉज म्हजो वॉर्ड आसा न्हू तो कोस्टल एरियाक येना, म्हणजे मातसो आयलँड येता म्हणजे पे द कलंगूट टेम्पल इज देर न्हू. सो दॅट एरिया इज माय एरिया. म्हणजे हांव त्या हां. वॉर्डान शिकून आयला परबोडा आगारवाडा. आनी कोस्टल एरिया इज डिफरंट. सो ते पंच आसा कोस्टल एरियांचे तांकां चॅलेंजीस आसताच थंयसर. तुमकां केन्ना येवना तश्यो? सध्या तरी ना आसून बसून पूण आसता ना अश्यो ना. समज कोण अशें केन्ना कितें जाता जप करून म्हणजे आतां फॉर एग्जांपल असो येता एक इन्सिडंट खंय तरी कोणाची चोरी जाता तेन्ना जावं कितें तरी फायर खंय तरी लागता तेन्ना लोक आमकां फोन करतात. सो आमी जावं झाड पडटा व्हडलें तेन्ना आमकां कॉल येता तेन्ना आमकां जप करून फायर ब्रिगेड अरेंज करची सगळ्यांची पडटा. कामां जाता? जाता सगळ्यांची जाता? जाता मोस्टली जाता. म्हज्या वॉर्डान सगळ्यांची जाता. म्हणजे तुमचें नांव बरें आसतलें तर वॉर्डान. दॅट यू हॅव टू चॅक. कमेंटान कळटलें आतां. That you have to check. I give my 100% to do the work of my people. I'm always there for them. कितें आसलें जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा सदांच रावता, तेंच्या बऱ्यान तेंच्या वायटान सदांच बरोबर आसता. ओके. बट तुमचे फुडें जे क्लायंट्स येता तुमचे कडेन हय. तितून थोड्यांची पगार कमी आसतलो आनी थोड्यांचो चड आसतलो. तुमी प्रायोरिटी कोणाक दिता? तशें कांय ना. एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. एवरी क्लायंट हू इज डुईंग अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज एंड 5 lakhs रुपीज ऑर 50 lakhs रुपीज इज सेम फॉर अस. म्हणजे कस्टमर आमकां इम्पॉर्टंट आसता न्हू. केन्ना आज तेचे कडेन म्हाजे कडेन असो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तुका सांगता हांव असो एक क्लायंट आसलो म्हाजे कडेन की जेन्ना इन्वेस्टमेंट केल्लें तेन्ना तो एक 10,000 रुपया भरतालो इयरली. ओके आमचे कडेन. आनी लास्ट 2 years 3 years बॅक तो आतां 20 lakhs भरता इयरली. सो त्या टायमार तर हांवें ताका निग्लेक्ट केल्लो म्हयन्यांक 1,500 भरपी हो क्लायंट आमकां नाका म्हणून जाल्यार आज ते म्हाका तो वर्साक 20 lakhs इयरली भरता तें मेळचें नाशिल्लें इन्वेस्टमेंट. कित्याक यू मे नेवर नो नो वेन केन्ना कोणाचो टायम चेंज जाता पळय तो. सो यू मस्ट नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी. कस्टमर इज गॉड फॉर मी. ओके. अशें आनी कितें आनी क्लायंट्सा बद्दल सांग. क्लायंट्स म्हणजे बिग शॉट क्लायंट्स येतात आसतले. सगळ्यान रिचेस्ट कोण? I cannot ना, tell you नाव that. सांग नाका बट I एक्सपिरियन्स cannot सांग. tell you that who is the biggest client because that we have a privacy of the client. सो जेन्ना क्लायंट आमचे कडेन इन्वेस्ट करता ते हेय पळोवन करता की बाबा हेचे कडेन आपले इन्वेस्टमेंट आसा. समज तूं जशें हांव तर सगळ्यांक सांगूंक लागलो की बाबा हो क्लायंट इतले इन्वेस्ट करता तो तितले इन्वेस्ट करता देन इट इज अगेन्स्ट माय हय. प्रोफेशन. सगळ्यान there are- चड कोणे केला तशें म्हणटा. There are people who have invested around 1 crore, 2 crores with us yearly.
there are clients who are गोंयकार Goikar. There are SIPs of 10 lakhs rupees per month. There are SIPs of 20 lakhs rupees per month. So there are people with money in Goa. बट तुमचो करियर हो सेट जावपाक कितलो टायम लागलो Around you can say 5 to 6 years initially starting. म्हाका दिसलें की yeah, this is the way I have to go about. Like तुमचें एज्युकेशन हरशीं I'm MBA in finance and insurance. सो एज्युकेशन पयलीं केलें काय पयलीं आवड आयली पहिली आवड आयली MBA in finance and insurance मागीर केल्या जेन्ना ह्या फिल्डान आयल्या उपरांत मागीर तुमकां जर पर्सनली चूज करपा लायलें जाल्यार तुमी म्युच्युअल फंड्स चूज करतले काय फिक्स्ड डिपॉझिट I will go for mutual fund. कित्याक रिजन Mutual fund, the fixed deposit rate of interest is fixed. म्हणून ताका फिक्स्ड डिपॉझिट म्हटला न्हू हांगा म्युच्युअल फंडान कितें जाता तुका द रेट ऑफ इंट्रस्ट वील फ्लॅक्च्युएट आनी आज आमी इंडिया इज ग्रोईंग ओके द इकॉनॉमी ऑफ इंडिया इज ग्रोईंग टुडे सो वी आर बिकमिंग अ बेटर कंट्री टुडे सो ताका लागून आमचे शेअर मार्केटाचो व्हॅल्यू वयर वचत रावतलो तूं आदी पयला लास्ट अरावंड 25 years पयलीं मार्केट खंय आशिल्लें तें पळया आनी आतां मार्केट खंय आसा तें पळय नो डावट इट वेंट अबाउट 80,000 इट केम डावन अगेन इट वील गो अप ते आसाच पूण यू हॅव टू बी फोकस्ड अँड स्टे इन्वेस्टेड इन म्युच्युअल फंड वील गिव यू डेफिनेटली गुड रिटर्न्स रादर दॅन द FD दॅट इज 100%. खूब जाण अशें म्हणटात की आतां गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट चड बरें म्हणून सो गोल्डान इन्वेस्टमेंट करून लायक यू इन्वेस्ट इन द गोल्ड आतां कोणी पळय जेन्ना एक 5-10 वर्सां पयलीं इन्वेस्ट केल्ले तांकां रिटर्न्स आज बरे मेळ्ळ्या गोल्डान पूण ते गोल्ड टू जेन्ना रिटर्न्स बरे मेळ्ळ्या म्हणटा आमी पूण ते आमी विकूंक वचना न्हू ते आमी दवरता आमचेच कडेन आमी खोशी जाता आज ताचो व्हॅल्यू इतलो जाला वयर पावला म्हणून पूण आमी वचून ते विकूंक वचना ते आमचे कडेच दवरता सो यू डोंट हॅव दॅट लिक्विडिटी whereas in mutual fund you have that liquidity suppose तुका केन्ना गरज आसा सारकीच आनी सारकेच इन म्हणजे नीड गोल्ड आसा लोक सांठोवन दवरता हय जाल्यार तुका काडूंक मेळटा आतां फॉर एक्झाम्पल हांवें ताका पळयलां की ताका हांवें केन्ना तरी सांगिल्लें की तूं तें कर पूण ताणें करूं ना आनी आज तो लॉसान पडलो असो कितें आसतलो एक्सपिरियन्स जेन्ना हांवें एका क्लायंटाक सांगलें की तूं एक आमचे कडेन इन्वेस्टमेंट करून पळय म्हणून सो ही वॉज लायक लिटल बीट फाटी फुडें जातालो कन्फ्युज्ड कित्याक आय हॅड एप्रोच्ड हिम फॉर द फर्स्ट टायम आनी ताणें आमकां एक स्मॉल एमावंट दिलो चल ओवर आनी घाल तूं इन्वेस्टमेंटान म्हणून आनी दॅट स्मॉल एमावंट फॉर एक्झाम्पल ही गेव अज अरावंड 1 lakh rupees एंड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जेन्ना तेचे कडेन 1 कोटी दिवंक जातालो एक्चुली पूण तेणी 1 lakhूच दिलो आमचे कडेन पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम दॅट 1 lakh बिकेम 2.5 lakh rupees ओके सो ही वॉज लायक अरे इतले अशें कशें जालें म्हणजे ही वॉज हॅप्पी ऑन अ सर्वीस एंड वॉट वी गेव फॉर हिम सो दॅट वॉज बिकॉज ऑफ द म्युच्युअल फंड्स ताका आयले ते पयशे सुबेज ते सो दॅट टायम ही रिपेंट अरे ताचे तेन्ना आपले कडेन इतले पयशे आसले आपूण दिल्ले जाल्यार आज इतले जातले आसले न्हू बट तुमचे एजंट्स बी आसात ना म्हणजे अजूनही तुमी लायक स्वताच करता स्वता करता म्हणजे क्लायंट्स येतात तेंचेच करता काय पिच करचे पडटा पीच करचे पडटा क्लायंट्स येता तेंचेय करता पेंजीम ऑफिस माय वायफ इज इन पेंजीम ऑफिस शी ऑल्सो हेल्प्स मी इन दीस बिझनेस सो अजूनही तो स्ट्रगल आसा काय पयलीं चड स्ट्रगल आशिल्लो आनी आतां सगळें स्ट्रगल हो सदांच आसा अशें ना की वेन सॅच्युरेशन टायम वील कम एंड तूं आपूण सुशेगाद आसा अशें म्हणजे तुमी म्हणले की त्या टायमाचेर तुमचे कडेन कायनेटीक बायक आशिल्ली हय आतां तुमचे कडेन मे बी खंयची आसा खबर ना म्हाका बट आतां व्हडल्यो व्हडल्यो आसतल्यो सो स्ट्रगल चेंज जाला टायम चेंजीस टायम चेंज सदांच एका मनशाचो टायम तोच उरना तो टायम चेंज जाता मनशाचो एंड फॉर दॅट यू हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट असोच बेश्टोय टायम चेंज जायना पण थोड्यांचो टायम चेंज जाता थोड्या कडेन खूब आसता आनी मागीर अकस्मात कांयच ना जाता सो दॅट इज बिकॉज तूं जेन्ना आसा तेन्ना ताका सांबाळूंक कळोंक ना न्हू कशें सांबाळूंक जाय तेन्ना सो बिकॉज ऑफ दॅट ही डीन इन्वेस्ट इन अ रायट वे आज तर तेणें ज्या मनशा कडेन ज्या टायमार पयशे आशिल्ले तेणें तर थोडे इन्वेस्टमेंट करून दवरलेले जाल्यार आज तेच्या बॅड टायमाक ते सेविंग्स म्हणून ताका ते यूज जातले आशिल्ले न्हू सो तुमची इतली लायफ सेट जर चलताली हितून फायनान्शियल एडवायझर म्हणून जरी तर सेट आशिल्ली जाल्यार मागीर पॉलिटिक्सान येवपाचें कित्याक चिंतलें पॉलिटिक्स हे आमगेर सदांच आसा आदी पासूनच आसलें पप्पाय आमचो पॉलिटिक्सान आशिल्लो पप्पा एकदां हितून इन्शुरन्सा आमच्या इलेक्शनाक उबो रावल्लो तो पंचायतीच्या एका वोटान डिफीट जाल्लो तसोच तो ZP कूय उबो रावल्लो थंयसरूय तो डिफीट जाल्लो पूण ही वॉज ऑलवेज देर वीथ द पीपल आनी
तो जेन्ना डिफीट जावन तेणी परत आनी रावपाक केन्ना चिंतूंक ना. तो सदांच जरी तो वॉर्ड मेंबर नाशिल्लो जावं पॉलिटिकली खंयचे पोस्ट नासले तेका, पूण तो लोकांची कामां खूब करतालो आनी ते आमी पळयत येताले घरा जशी तो लोकांची कामां करता पळय ती. सो अशें दिसलें जेन्ना आमी आयज सेट आसा तेन्ना वाय नॉट गिव अ एंट्री इन हय. पॉलिटिक्स. आनी लोकांक लागून जेन्ना तुजे कडेन स्वता जेन्ना तूं कितें तरी आसता तेन्ना करपाक लोकांचें काम वेगळें आसता आनी तूं जेन्ना त्या पोझिशनाचेर ना आनी करपाक काम वता तें वेगळें आसता. सो आय थॉट वाय नॉट गिव अ ट्राय टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. आनी तातूंत आमी पासून सदांच अशें भुरग्यां मदीं आसता. आमचो कितलींच वर्सां जालीं आमचे क्रिकेट टुर्नामेंट चालू आसा. बारीक बारीक अशे लोकांक लागून एक्टिविटी चालू आसताल्यो आनी खंय केन्नाय कितें फंक्शन आसा कितें आसा आमी सदांच थंय आसताले लोकांक हेल्प करपाक. सो सेड वाय नॉट गिव अ ट्राय टू स्टँड इन द इलेक्शन एंड कॉन्टेस्ट. So that's how it came into my mind. I stood for the election and I won the election also. सो आतां तुमचे कडेन पावर आसा आनी पयसोय आसा म्हणटकीर ऑटोमॅटीक हें येता तुमचे भितर एटिट्यूड. ना तशें कांय ना. एटिट्यूड बीन अशें कांय ना. I'm always, my feet are always on my ground, always on the ground. So I do social service. I work for my people. जें कितें म्हजे कडेन घडटा तितलें हांव करता लोकांक लागून. जें म्हज्या हातान आसा तें. हें करतना सगल्यांचें सहकार्य मेळटा. आमचो सरपंच आसा ताचें सहकार्य मेळटा काम करपाक. जेन्ना कितें डेव्हलपमेंट्स काम आसता तेन्ना तोय हेल्प करता आमकां, केन्ना ना म्हणिना कामां करपाक. सो हें सगळें करतना एक मनान एक म्हणजे एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा जेन्ना तूं कोणाचें काम जाता आनी तेन्ना एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की बाबा हें काम जालें ताचें म्हणून. ओके, लास्ट तुमी ऑडियन्सांक कितें मेसेज दितले? You have to always be focused on investments. You have to do your savings. Savings हे गरजेचे आसा आयज. हे सेविंग तुमी करपाकूच जाय. ते कशें आसूं. It may be a small FD, it may be the SIP, it may be insurance, health insurance, life insurance. हे सगळे घेवपाकूच जाय. कित्याक हे आजच्या हितून हे खूब इम्पॉर्टंट जाल्ले आसा सगळ्यांक. So that is only the message like to each and every people and to the youngsters also. So you have to be focused on your investments. That's it. ओके, दॅट इज इट. थँक्यू सो मच. जशें म्हाका समजलें, आय एम शुअर की लोकांक, ऑडियन्स जी कोण पळयता तांकां आयची जी टॉपीक आसा इन्शुरन्स, इन्वेस्टमेंट हें समजलां आसतलें आनी दॅट टू इजी वेयान समजलां आसतलें. सो थँक्यू सो मच. Thank you so much. प्लीज डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब.